أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। चेहरा चांद की तरह चमकाने का वजीफ़ा। जो शख्स इस दुरूद शरीफ को सुबह शाम एक एक मर्तबा पढ़ेगा उसका चेहरा चांद की तरह चमकेगा इंशाअल्लाह। तो आइए अब इस मुबारक दुरूद शरीफ को याद करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद हत्ता ला यबका मिन सलातिका शैउन व बारिक अला नबी मुहम्मद حتى لا يبقى من بركاتك شيء وارحم النبي محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء وسلم على النبي محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء وبارك على النبي محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وارحم النبي محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء وسلم على النبي محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء